عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جينا بكيفية جديدة بمناسبة حلول شهر رمضان. هي مقبلة خفيفة عبارة عن خبيزات صغار، خبيزات الشاورما الصغار. الكيفية هذه نحتاجو 250 غرام فرينة، شوية ملح، مغرف صغيرة مايونيز. لهاد الكيفية لازم نحط لا مايونيز في العجينة باش تجي خفيفة. مغرف كبيرة سكر، مغرف كبيرة خميرة تاع الخبز. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui ici pour faire une nouvelle recette de petits pains shawarma. Pour cette recette, nous avons besoin de 250 g de farine, d'une cuillère à soupe de levure boulangère, une grande cuillère à soupe de sucre, une petite cuillère à café de mayonnaise et un peu de sel. نضيف شويه ملح، نحط un peu de sel. نخلط الفرينة تاعي مع المايونيز والملح كيما راكم تشوفوا. On mélange notre farine avec نخلط كلشي مع بعض. On mélange notre farine avec de la mayonnaise et le sel. Et après, on mélange tout ensemble. ونجمع بالماء دافي، الماء لازم يكون دافي. Et on ensemble le tout avec un peu d'eau tiède. كما راكم تشوفوا حتى نحصلوا على عجينه كيما كلوع او بيتزا. عجينه تكون طريه نقدروا نعجنوها بيدينا Jusqu'à que vous obteniez une pâte comme celle de la pizza ou de la galette. كما راكم تشوفوا نجمع بشويه. Comme vous le voyez, on rassemble tout doucement. نحاول نجمعها ونبدا نعجنها حيتاش ما تحتاجش العجن بزاف. On la rassemble et en même temps on la pétrit parce qu'elle n'a pas besoin de se faire beaucoup pétrir. كما راكم تشوفوا Comme vous le voyez. نعجنها مليح حتى تولي العجينه تاعنا ما تلصقش في يدنا، يعني ما فيهاش، ما حطيتش ليدام لان فيها لا مايونيز. وهذا هو السر في هذه العجينه، انه لا مايونيز يعطي لها طراوه. On pétrit jusqu'à que la pâte ne colle plus aux doigts. Et on ne rajoute pas de l'huile ou du beurre. D'huile ou du beurre, car on a mis de la mayonnaise. Et le secret dans cette recette, c'est que la mayonnaise... إلا نحتاجو شرائح من صدر الديك الرومي. Une fois que notre pâte s'est reposée, on a commencé à faire la marinade. Pour ceci, nous avons besoin de l'escalope de dinde, مغرف كبيرة مايونيز، une grande cuillère à soupe de mayonnaise, مغرف صغيرة طماطم مصبرة، une petite cuillère de tomates en conserve concentrée. نحتاجو ملح، du sel, مغرف صغيرة كمون،
Une petite cuillère de cumin. مغرف صغيرة جنجبيل. Une petite cuillère de gingembre. مغرف صغيرة كركم. Une petite cuillère de curcuma. مغرف صغيرة فلفلة حمراء. Une petite cuillère de paprika. مغرف صغيرة فلفل كحل. Une petite cuillère de poivron noir. مغرف صغيرة ثوم مرحية. Une petite cuillère de l'ail en poudre. نحطو هاد لي زبيس كامل مع بعضهم نخلطوهم. نخلطوهم مليح. On mélange bien. نخلطوهم مليح. On mélange bien. نضربو هنا. Et on le met dans le saladier. نحتاجو الكاس صغير كريم فريش. Nous avons besoin un petit verre de crème fraîche. عصير نص حبة قارص ليمون. Un verre de... demi, c'est pas un de verre. oui, un demi-citron pressé. مغرف صغيرة زيت الزيتون. Une petite cuillère d'huile d'olive. مغرف كبيرة مايونيز. Une grande cuillère de mayonnaise. مغرف صغيرة طماطم مصبرة. Et une petite cuillère de... نضيفو تاني علبة صغيرة تاع بتي سويس. Et on rajoute également une petite boîte. Et on rajoute également une petite boîte de thé suisse. ونخلطو مليح. Et on mélange bien. هادي هي لا ماريناد تاعنا اللي نحطو فيها الدجاج يريح يسخبوص. نضيفو شوية ماء. On rajoute un peu d'eau. ونخلطو. Et on mélange. الدجاج تاعنا في هاد الماريناد. Et on rajoute une escalope de dinde dans cette marinade. نخليوها تريح لو طون دي العجينه تاعنا تروبوزي هي تاني تشرب هاد لا ماريناد مليح كيما راكم تشوفوا. ونغطيوها ونخليوها في الفريغو. احسن ديروها ليله من قبل ملي تعودوا حابين ديروها مزروبين يكفي ساعتين. On laisse notre escalope dans la marinade. Et c'est mieux de faire une nuit avant, sinon 2 heures ça suffit. نقصدو عليها هكا ونحطوها في الثلاجة. بعد ما يطلعوا الخبيزات تاعنا نرجعوا لكم ونشوفوا كيفاش نديروها. Comme notre petit pain seront بعد ما ارتاحت العجينه تاعنا وطرحناها وقصيناها خبيزات كيما هكا افيك ان بول وزدنا خليناهم يرتاحوا. دوكا رانا نطيبوا فيهم على نفس طريقه البيتزا الكسكاس يعني نطيبوهم على الكسكاس. Une fois que notre pâte s'est reposée, on va couper en petites boules comme vous voyez. On les a mis sur la couscoussière à l'envers. On laisse reposer les petits boules. On laisse reposer les petites boules. Après on allume, on met la couscoussière sur le feu, mais comme vous pouvez le voir, elle est à l'envers. Et après vous mettez par-dessus vos petites boules et tout ça, ça va gonfler. Et vous pourrez la retourner. Comme ceci. نخليهم يرتاحوا لمدة ساعة ساعتين. Et on le laisse se reposer 1 heure ou 2 heures. ومن بعد كي يطلعوا نطيبوهم على الكسكاس. هاوليكم الخبيزات تاعنا بعد ما طابوا كيما راكم تشوفوا. طيبوهم نفتحوهم كيما هكا ونبدا نحشموهم. الدجاج تاعنا بعد ما خليناه في الماريناد طيبناه في المقله شريحه حتى طاب فتفتناه كيما هكا وفي الاخير زدنا له 2 مغارف صغار موطارد. Voilà notre pain quand il a cuit. On l'a ouvert
Et pour notre escalope de dinde, on l'a laissé tremper dans la marina. Et après, on l'a mis à cuire dans la poêle sec. Et après, on l'a découpé en petits morceaux. Puis on l'a mis dans la poêle, encore une fois à cuire, mais avec 2 petites cuillères de moutarde. للحشو نحتاجو دجاج اللي كنا طيبناه، سلطة، مايونيز، صوص ساموراي اللي هي عبارة على مايونيز بلانش افيك ان بو دو هريسة، شوية هريسة، طماطم، جبن مبشور. Pour farcer notre pain, nous avons besoin l'escalope de dinde qu'on avait cuit, de la salade, de la mayonnaise. La samouraï, c'est un mélange de mayonnaise et de larissa, de la harissa, de la tomate et du fromage râpé. اللي بغيتو تحطوا البصل حطوا، انا ولادي ما يحبوش دونك استغنيت عنه. اللي يبغي البصل يزيد يضيف البصل شرائح. L'oignon on n'a pas mis parce que nous on n'aime pas. Après si vous voulez rajouter de l'oignon, vous pouvez rajouter. ندهنوا الخبيزات تاعنا بلا مايونيز، كيتشوب، لي صوص اللي تبغوا، نحطوا لا سالاد كما راكم تشوفوا. Déjà vous mettez de la sauce, donc ketchup, mayonnaise, les sauces que vous aimez. Puis vous rajoutez de la salade, de la tomate, et après notre escalope de dinde. Et du fromage râpé. هكا نقدموها مع لي فريت ونغرقو، نحاولو نغرقوهم. وهذا هما الخبيزات تاعنا واجدين. الحشو كيما تبغوا انا درت. Alors voici nos pains quand ils sont prêts. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble. J'espère que vous allez apprécier ceci. Et bon appétit. ها هما الخبزات تاعنا واجدين بعد ما حشيناهم وحطيناهم بجنب. يمكن مرافقتهم في بطاطا مقليه، ولا تحبوا تاكلوهم كيما هكا كيما بغيتو. نتمنى انه هاد الكيفيه تعجبكم وراهي لذيذه بزاف وخفيفه. شكرا. Bon appétit.